इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लॉज के मुतालिक। क्लॉज को समझने के लिए सेंटेंस को समझना ज़रूरी है। सेंटेंस होता है एक मुकम्मल बात। एक सेंटेंस के अंदर किसी शख्स या चीज़ से मुतालिक किसी अमल के होने का पता चलता है। तो इस तरह से एक सेंटेंस के अंदर कम से कम एक सब्जेक्ट यानी अमल करने वाला और एक वर्ब यानी वो अमल जिसे किया जाता है, इन दोनों का मौजूद होना ज़रूरी है। तो अब हम एक सेंटेंस की मदद से एक क्लॉज को समझने की कोशिश करते हैं। एक क्लॉज जो होता है उसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मौजूद होता है, लेकिन एक क्लॉज जो होता है वो एक बड़े जुमले का हिस्सा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक क्लॉज जो होता है वो एक बड़े जुमले के अंदर मौजूद एक छोटा जुमला होता है। इस एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। They played the match, but we only watched it. यानी उन्होंने मैच खेला जबकि हमने सिर्फ उसे देखा। तो इस जुमले का ये जो पहला हिस्सा है They played the match, ये बजाते खुद एक मुकम्मल जुमला है और दरअसल यही बात है जो कि यहाँ बताई जा रही है। लेकिन इसके साथ जुमले के इस अगले हिस्से में But we only watched it यानी हमने सिर्फ उसे देखा, एक इजाफी बात बताई जा रही है और इस बात को जुमले के पहले हिस्से के साथ अटैच करने के लिए या फिर जॉइन करने के लिए बट के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर इस लफ्ज़ को इस जुमले से हटा दिया जाए तो जुमले के बाकी दो हिस्सों को अलग अलग जुमलों में लिखना पड़ेगा और मैच के बाद यहाँ आ जाएगा एक फुल स्टॉप और W को हम कैपिटल से लिखेंगे। इस तरह से ये बन जाएंगे दो जुमले, दे प्लेड द मैच, वी ओनली वॉच्ड इट। लेकिन अगर इन दो बातों को एक ही जुमले में अदा करना हो तो लफ्ज़ मैच के बाद फुल स्टॉप को हटाकर इसकी जगह यहाँ लफ्ज़ बट का इजाफा कर दिया जाएगा और इस तरह से इन दो छोटे जुमलों को जोड़कर एक बड़ा जुमला बन जाएगा। तो इससे ये बात समझ आ जाती है कि किस तरह से क्लॉज जो होता है वो भी एक किस्म का एक छोटा सा जुमला होता है। और अब यहाँ ये बात भी देख लेते हैं कि इसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब भी मौजूद होता है। जैसे कि यहाँ लफ्ज़ वी जो है ये है सब्जेक्ट और वॉच्ड ये है अमल, तो इस तरह से ये है वर्ब। तो इस तरह से क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही मौजूद होते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि क्लॉज जो होता है वो सेंस बनाता है, यानी इससे बात समझ में आती है। लेकिन बाज़ औक़ात क्लॉज की कुछ इकसाम ऐसी भी होती हैं जो कि एक मुकम्मल बात नहीं होती, हालांकि उनमें भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। इस एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। Whenever my aunt visits us, she brings samosas for us. आंट का लफ्ज़ खाला या फूफा वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस जुमले में ये कहा जा रहा है कि जब भी मेरी आंटी हमें मिलने के लिए आती हैं वो हमारे लिए समोसे लेकर आती हैं। अब अगर इस जुमले के पहले हिस्से को देखा जाए Whenever my aunt visits us, तो ये एक नामुकम्मल बात है क्योंकि इसमें सिर्फ ये कहा जा रहा है जब भी हमारी आंटी हमें मिलने आती हैं। अब यहाँ देखा जा सकता है कि आंट का लफ्ज़ जो है ये एक सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जबकि विजिट्स जो है ये एक वर्ब यानी अमल की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन फिर भी जुमले का ये हिस्सा जो है ये एक मुकम्मल सेंस नहीं बना रहा। तो इस तरह से सब्जेक्ट और वर्ब की के एक साथ मौजूद होने की वजह से ये क्लॉज तो कहलाया जाएगा, लेकिन इसकी समझ सिर्फ उस वक्त आएगी जब इसे बाकी के पूरे जुमले के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जब भी मेरी आंटी आती हैं तो वो क्या करती हैं, वो अपने साथ समोसे भी लेकर आती हैं। तो अब मुकम्मल बात समझ में आ जाती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस किस्म का क्लॉज जो होता है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट वो चीज़ होती है जिसे किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ हमने देखा कि इस क्लॉज को अगर अलग से पढ़ा जाए तो पूरी बात समझ में नहीं आती, जबकि अगर इसे पूरे जुमले के साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो बात समझ में आ जाती है। तो अब हम यहाँ एक और चीज़ भी नोट कर सकते हैं कि जुमले के जिस हिस्से की मदद से पूरी बात मुकम्मल होती है या अच्छी तरह समझ आती है वो हिस्सा भी एक किस्म का क्लॉज है, लेकिन क्योंकि
اسے ہم الگ سے بھی اگر لکھتے ہیں تو بات تب بھی پوری طرح سے سمجھ آ جائے گی. جیسے کہ شی برنگ سموساز فار اس، وہ ہمارے لیے سموسے لے کر آتی ہیں. یہ ایک مکمل بات ہے. تو اس طرح سے یہ کلوز جو ہے اسے ہم انڈیپینڈنٹ کلوز کہیں گے. انڈیپینڈنٹ کلوز یعنی ایک ایسا کلوز جسے کسی دوسرے کلوز کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. عام طور سے انڈیپینڈنٹ کلوز جو ہے وہ جملے کے شروع میں آتا ہے. اگر اس جملے کی ترتیب کو بدل دیا جائے اور انڈیپینڈنٹ کلوز کو پہلے لکھا جائے تو یہ جملہ ہو جائے گا My aunt brings samosas for us whenever she visits us. تو جب انڈیپینڈنٹ کلوز جملے کے شروع میں لکھا جاتا ہے تو اس میں کاما کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جیسا کہ اس دی گئی اگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ ڈیپینڈنٹ کلوز کو جملے کے شروع میں استعمال کیا گیا تھا، لہٰذا اس کے بعد کاما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے. تو یہاں ہم نے جو سب سے اہم بات سیکھی وہ یہ ہے کہ ایک کلوز جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کا چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے جس میں ایک سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اور ایک ورب بھی ہوتا ہے. بعض اوقات اس کی ایک مکمل سینس بنتی ہے اور تب یہ کہلایا جاتا ہے ایک انڈیپینڈنٹ کلوز، یعنی جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کبھی کبھار ایک کلوز کے اندر سبجیکٹ اور ورب موجود ہونے کے باوجود بھی اس کی ایک مکمل سینس نہیں بنتی اور تب یہ کہلایا جاتا ہے ایک ڈیپینڈنٹ کلوز، یعنی جسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلوز کے ساتھ مل کر ہی ایک مکمل جملہ بنا سکتا ہے. تو اب ان ایگزامپلس کو سمجھنے کے بعد ہم آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کلوز کیا ہوتا ہے. A clause is a group of words that has a subject and a verb. یعنی ایک کلوز جو ہوتا ہے وہ الفاظ کا ایک گروپ ہوتا ہے جس میں ایک سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اور ایک ورب بھی ہوتا ہے. یعنی کسی شخص یا چیز کے عمل سے متعلق بات کی جاتی ہے. تو جب کسی عمل اور عمل کرنے والے کے متعلق بتایا جاتا ہے تو اسے اس قسم کے ورب کو کہتے ہیں پریڈیکیٹ، یعنی ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے والے کے متعلق بھی اس بات میں یا اس جملے میں ذکر کیا گیا ہو. اب آگے پڑھتے ہیں. بٹ clause is a part of larger sentence. یعنی ایک clause جو ہوتا ہے یہ الفاظ کا ایک گروپ ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ اور ورب موجود ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بڑے جملے کا حصہ ہوتا ہے. It is like a sentence within a sentence. یعنی یہ ایک بڑے جملے کے اندر ایک چھوٹا جملہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہاں clause کی دو اقسام بھی پڑھی. جب کلوز کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ وہ کہلایا جاتا ہے انڈیپینڈنٹ کلوز. یعنی اگر ایسے کلوز کو الگ سے بھی لکھ دیا جائے تو اس کی مدد سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اور دوسری قسم ہے ڈیپینڈنٹ کلوز، یعنی جسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں سبجیکٹ اور ورب تو موجود ہوتا ہے لیکن یہ ایک مکمل بات نہیں ہوتی، اور ایک انڈیپینڈنٹ کلوز کے ساتھ مل کر یہ ایک مکمل جملہ بنتا ہے. تو یہ تھی کلوز کی پہچان. اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.